Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce me. My name is Nizar Fahmi. NIM 2001032025. Class 2CD3 Electrical Engineering, Padang State Polytechnic. Okay all, now I will give you all material about part of speech. There are several types of part of speech, namely noun, pronoun, verb, adverb, interjection, conjunction, preposition, and adjective. First, noun atau biasa disebut sebagai kata benda. Nouns are a person, place, thing, or idea. They can take on a myriad of roles in a sentence, from the subject of it all to the object of an action. They are capitalized when they're the official name of something or someone, call it proper nouns in these cases. Nah, part of speech noun ini berfungsi sebagai untuk menamai orang, tempat, benda, ataupun ide. Pada umumnya, noun ini didahului oleh partikel a, and, dan the. Noun ini juga berbentuk singular ataupun plural. Dalam suatu kalimat, noun ini dapat berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, ataupun dari suatu preposition. Okay? Example. Nizar like listening music to the phone. Nizar di sini sebagai nouns untuk a person. Example 2, Medan is the capital and the biggest city in North Sumatra. Nah, Medan di sini sebagai nouns place and city sebagai idea. Okay. Types noun is 7 as. First, countable noun can be counted. Example, pen, book, cat, etc. Second, uncountable noun cannot be counted. Example, milk, meat, money, etc. 3, common noun, non-specific people, place, thing, or idea. Example, table, book, country, etc. 4, proper noun, specific people, place, thing, or ideas. Example, Indonesian, Nizar, London. 5, abstract noun, something that you cannot perceive with your 5 senses. Example, idea, love, honesty, etc. 6, concrete noun, something that you can perceive with your 5 senses. Example, apple, dog, house, etc. 7, collective noun refer to a group of things as one word. Example, audience, class, group, etc. Second, pronoun atau biasa disebut sebagai kata ganti benda. Pronouns stand in for nouns in a sentence. They are more generic version of nouns that refer only to people. Nah, part of speech pronoun ini digunakan sebagai kata ganti untuk noun dalam suatu kalimat. Pronoun itu berfungsi agar tidak terjadi pengulangan kata yang dapat menghasilkan kalimat yang panjang ataupun tidak lazim pada sebuah teks. Example, kata tanpa pronoun. Beyonce held a concert last week in Jakarta. Although Beyonce felt exhausted due to long flight, Beyonce was still very excited to visit Jakarta for the first time. Nevertheless, Beyonce promised
to visit Jakarta again when Beyond had the opportunity. Nah, untuk kalimat dengan pronoun, Beyond held a concert last week in Jakarta, although she felt exhausted due to long flight. She was still very excited to visit Jakarta for the first time. Nevertheless, she promised to visit Jakarta again when she had the opportunity. Nah, dari contoh yang di atas tadi, nounnya itu adalah beyond, sedangkan pronounnya itu adalah she. She ini berfungsi untuk menggantikan noun yaitu beyond. Oke, sehingga nouns yang digantikan tadi disebut sebagai antecedents. Types noun is 7 as personal pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, and demonstrative pronoun. Nah, untuk type noun ini bisa kita lihat pada layar slide. Example, Alfijra is playing Mobile Legends now. Kita ganti noun Alfijra menjadi he is playing Mobile Legends now. Nah, pronounnya yaitu he. He ini sebagai personal pronoun. Next, example 2, Nizar will bring Dimas the water. Kita ganti noun Nizar and Dimas menjadi I will bring you the water. Nah, untuk pronoun I and you yaitu pada personal pronoun. Next, example 3, does anyway need some drink. Nah, untuk example 3 ini identified pronoun. Example 4, they drive themselves, you teach. Nah, untuk example 4 ini pada type reflective pronoun. Next, third verb atau biasa disebut sebagai kata kerja. Verb are action words that tell what happens in a sentence. They can also show a sentence subject state of being. Is, was. Verb change from based and on tense, present, past, and count distinction, singular or plural. Actually, a verb can be a sentence be itself, with the subject in most cases you imply, such as sing and drive. Nah, part of speech verb ini atau kata kerja ini merupakan wajib ada dalam suatu kalimat untuk menunjukkan apa yang subjek lakukan, apa yang kita lakukan, ataupun apa subjek itu sendiri. Example verb, sing, dance, believe, submit, finish, eat, drink, be, become, etc. Ada 3 tipe verb, yaitu action verb, linking verb, and helping verb. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide yang terlampir. Fourth, adverb. Adverb describe verb, adjective, and even other adverb. They specify when, where, how, and why something happened and to what extent or how often. Well, first it is important to understand the word adverb. Work closely with starting with verb
adjective, and other adverb. Jadi adverb ini adalah part outfit yang biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, verb, kata sifat, ataupun adverb lainnya. Namun tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda ataupun noun. Biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, ataupun to what degree. Biasanya suatu adjektif yang berakhiran dengan partikel li seperti deeply, extremely, happily, etc. Tetapi terdapat juga adverb yang tidak berpartikel dari adjektif seperti very, somewhat, only, good, etc. Three function adverb. A verb is a word that expresses action of being. Example, jump, run, swim, sky, fish, talk, etc. An adjective is a word that describes or clarifies a noun. Example, pretty, happy, silly, sunny. And then a noun is a person, place, or thing in its simplest definition. Example, girl, dog. Nah, untuk example bisa kita lihat pada layar putih yang terdapat pada slide, yaitu adverb memodifikasi verb. Example, they walk quickly but orderly in the verb. Kemudian adverb memodifikasi adjective. Example, we were extremely happy to hear it. Kemudian adverb memodifikasi adverb lainnya seperti my mother drive virgin. 5. Adjective atau biasa disebut sebagai kata sifat. Adjective describe noun and pronouns. They specific which on, how much, what kind, and more. Adjective allow reader and listener to ask their senses to imagine something more clearly. Adjectives are words that describe the qualities or status of being of nouns. Example, enormous, dog-like, silly, yellow, fun, fuzz. They can also describe the quantity of nouns, many, few, millions, 11. Examples, hot, lazy, funny, unique, bright, beautiful, poor, small, etc. Nah, jadi adjektif ini adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan ataupun memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya adjektif ini terletak sebelum noun atau pronoun, namun dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera ataupun simtestik. Untuk satu noun ataupun pronoun dapat terdapat lebih dari satu adjektif. Nah, contoh part of speech ini bentuk ini adalah all, young, smart, yellow. Example, the young man lives in an old house. Every day, he rides his yellow bicycle to go to his is full of smart people. Next, 6 preposition ataupun preposisi. Preposition show spatial, temporal, and role relation between a noun or pronoun and the other word in sentence. They come at the start of a prepositional phrase which contains a preposition and its object. Example, up, over, again, by, for, into, close to, out of, apart from, etc. Nah,
Preposition ini adalah suatu part of speech yang berada sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam sebuah kalimat. Sehingga preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa. Preposisi hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Nah, untuk contoh dari preposition bisa kita lihat pada slide yang tampil sekarang ini. Ini about, above, across, below, beside, into, inside, to, toward, under, etc. Okay, next, 7 conjunction atau biasa disebut sebagai kata penghubung. Conjunction join word, phrases, and clauses in a sentence. There are coordinating, subordinating, and correlative conjunction. A conjunction is a part of speech that is used to connect word, phrases, clauses, or sentence. Conjunctions are considered to be invariable grammar particles, and they may or may not stand between items they conjunct. Example, and but, are, so, yet, with, as, because, for, just as, neither, nor, not only, whether. Nah, part of speech kata penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan suatu kata, frasa, atau klausa. Bisa juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kata yang dihubungkan. Types conjunction is for us. Any coordinating conjunction, correlative conjunction, subordinating conjunction, adverbial conjunction. Nah, untuk isi dari masing-masing type conjunction ini bisa kita lihat pada layar berikut ini. Okay, next, 8, interjection. Interjection are expressions that can stand on their own or be contained within sentence. This word and phrases often carry strong emotion and convey reaction. Example, wow, aus, iya pak, dapat tuh. Jadi part of speech ini adalah suatu kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosional seseorang yang berbeda-beda. Secara tata bahasa bisa dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan sebuah kalimat utama. Nah, biasanya interjection ini dia berdiri sendiri dan disertai dengan tanda seru. Contohnya, wow, example, wow, the scenery is truly magnificent. Nah, bisa juga kadang dimasukkan dalam kalimat tetapi diikuti oleh tanda koma. Contohnya adalah, well, it is nothing to be worried about. Okay, to better understand the part of speech, we can identify it in an article. Now, let's identify it. Oke, kalau kita sudah mengerti tentang part of speech, maka kita dapat menganalisis sebuah artikel. Nah, di sini sudah kita berikan sebuah artikel, yaitu incandescent lamp. Oke, untuk analisis ini bisa kita lihat teksnya pada layar yang telah tampil.
Oke, jadi hasil analisisnya yang pertama adalah noun, second pronoun, third verb, adjective, and verb, preposition, and conjunction. Thank you for your attention. Sorry if there are any mistake pronunciation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.